Selamat datang. Pada kali ini kita akan memberikan latihan soal PTS, UTS atau STS ya. Mata pelajaran Bahasa Inggris kelas 12 SMA atau MA. Semester 1 Kurikulum Merdeka beserta kunci jawabannya. Sebelum kita mulai, jangan lupa klik tombol subscribe dan ayo kita mulai. The waiter is serving the customer. Katanya pelayan sedang melayani pelanggan. The passive is, bentuk pasifnya adalah A. The customer is served by the waiters. Ya. Lalu ada B. The customer are served by the waiters. C. The customer is being served by the waiter. D. The customer was being served by the customer. E. The customer was served by the customer. Maka jawaban yang benar adalah C ya. The customer is being served by the waiters. Ya. Artinya di sini yaitu C itu pelanggan dilayani oleh pelayan. C jawabannya. Dr. Ikada develop the theory. The passive is A. The theory is developed by Dr. Ikada. Dr. Ikada develop the theory. Katanya Dr. Ikada mengembangkan teorinya. Ya, the passive is bentuk pasifnya adalah A. The theory is developed by Dr. Ikada. B. The theory is being developed by Dr. Ikada. C. The theory developed by Dr. Ikada. D. The theory is being developed by Dr. Ikada. Lalu ini E. The theory was developed by Dr. Ikada. Maka jawaban yang benar adalah E ya, yang benar. The theory was developed by Dr. Ikada. Artinya di sini yaitu teori tersebut dikembangkan oleh Dr. Ikada. What is the purpose of narrative text? Apa tujuan dari teks naratif? A. To describe about the story. B. To explain about the story. C. To amuse about the story. D. Persuade about the story. D. To share a story. Maka jawaban yang benar adalah C, yaitu to amuse about the story. Ya, C jawabannya ya, untuk menghibur about the story ya, untuk menghibur ya dengan ceritanya. Nah ya, kita lanjut. Pilot flies the plane twice a week. The passive is, katanya pilot menerbangkan pesawat 2 kali seminggu. Bentuk pasifnya adalah A. The plane is being flown by pilot twice a week. Ya. Lalu B. The plane is flown by pilot twice a week. C. The plane is flown by pilot twice a week. D. The plane is being flown by pilot twice a week. D. The plane is fly by pilot twice a week. Maka jawaban yang benar adalah B yang benar. The plane is The plane is flown ya, the plane is flown by pilot twice a week. Ya, artinya itu pesawat ini diterbangkan oleh pilot 2 kali seminggu. B jawabannya, itu bentuk pasifnya. Juan has studied math for a test. The passive is Juan telah belajar matematika untuk ujian. Ya. Bentuk pasifnya adalah A. Math has studied by Juan for a test.
B. Math had been studied by Juan for a test. C. Math has been studied. K. Math has been studied by Juan for a test. D. Math has studied by Juan for a test. E. Math has studied by Juan for a test. Maka jawaban yang benar adalah B ya, ini. Math had been studied by Juan for a test. Oke, matematik telah dipelajari oleh Juan untuk ujian. B jawabannya ya. Government will build a new pledge next year. Ya. Oke, artinya di sini yaitu pemerintah akan membangun istana baru tahun depan. The passive is ya. A new pledge will built by the government. B. A new pledge will be built by the government. C. A new pledge will be built by the government. D. A new pledge will be built by the government. E. A new pledge will be built by the government. Maka jawaban yang benar adalah C ya. A new pledge will be built by the government. Ya, istana baru akan dibangun oleh pemerintah. C ya, yang seperti ini ya, betulnya. The purpose of recon text is to. Oke, tujuan dari teks recon adalah untuk A. Tell past event, memberitahu masa lampau atau menceritakan peristiwa masa lalu. B. To entertain readers, untuk menghibur pembaca. D. To describe the smuggler. K. Menggambarkan penyelundup. D. Report an event to the police. D. Melaporkan sesuatu peristiwa kepada polisi. E. Inform readers about event of the day, memberitahu pembaca tentang kejadian hari itu. Maka jawaban yang benar adalah A. Tell past event, menceritakan masa lalu atau masa lampau. Itu ya jawabannya. Oke, kita lanjut ya. Di sini ini ada sebuah teks. Oke. Ini ada sebuah teks, mari kita baca. Last week, minggu lalu, I went to the lake for fishing. Saya pergi ke danau untuk memancing. It was the suitable time for fishing because I had nothing to do. I went there with my friend. Itu adalah waktu yang tepat untuk memancing karena saya tidak melakukan apa-apa. Saya pergi ke sana bersama teman-teman saya. Arriving at the lake, I directly went to the best spot to get a giant fish. Ya. Nah, sesampainya di danau, saya langsung menuju spot terbaik untuk mendapatkan ikan yang besar. Ya. It was under the big tree and the bank of the lake. Letaknya di bawah pohon besar di tepi danau. I threw my hook as far as I could then and waited for the fish eating my bait. Ya. Katanya di sini, aku melemparkan kailku sejauh mungkin dan aku menunggu ikan memakan umpanku. Ya. It had been 15 minutes and I finally saw the sign that there was a fish eating my bait. Sudah 15 menit berlalu dan aku melihat atau saya akhirnya melihat tanda ada ikan yang sedang memakan umpanku. Ya. Yang memakan umpanku katanya ya. Nah, I tried to pull it up and succeeded. Saya mencoba menariknya dan saya berhasil. And I got a 3 kg fish. Saya mendapatkan 3 kg ikan.
Okay, I got so many fish the day even though I was so tired. Saya mendapatkan banyak ikan hari itu meskipun saya sangat lelah. I was so excited. Ya, saya sangat bersemangat. I think I will visit the spot again in the next holiday. Saya fikir saya akan mengunjungi spot itu lagi atau tempat itu lagi di liburan berikutnya. Nah, di sini pertanyaannya, what is the purpose of the text? Apa tujuan teks tersebut? A. To describe the writer's activity in the weekend, untuk menggambarkan aktivitas penulis di akhir pekan. B. To explain about the writer's activity in the weekend, untuk menjelaskan about the writer activity di akhir pekan. C. To informing or to amuse the readers about the writer's activity in the weekend, untuk informasikan atau untuk menghibur pembaca tentang aktivitas penulis di akhir pekan. D. To explain about fishing, untuk menjelaskan tentang memancing. E. To announce about the fishing event, untuk mengumumkan tentang acara memancing. Maka jawaban yang benar adalah C yang benar. To informing or to amuse the readers about the writer activity in the weekend, untuk memberikan informasi atau menginformasikan atau menghibur pembaca tentang aktivitas penulis di akhir pekan. The generic structure of the narrative text is, struktur umum dari teks narasi adalah A. Orientation, event, reorientation, atau B. Orientation, complication, resolution, reorientation. C. General classification, description. D. Identification, description. E. Newsworthy event, background event, and source. Maka dan sources. Maka jawaban yang benar adalah B The generic structure atau struktur umum dari teks naratif adalah B. Orientation, complication, resolution, dan reorientation. Itu B jawabannya. Oke, itulah latihan kita pada hari ini. Jangan lupa klik tombol subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya.